Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Mas Bro di channel saya. Jangan lupa like komennya Mas Bro. Oke, gaskan Mas Bro. Yang pertama Mas Bro. Mantap Mas Bro. Babon Mas Bro. Aduh. Ya Allah, dibawa ke tengah Mas Bro. Dibawa ke tengah Mas Bro. 1 kilo Mas Bro. Mas Bro 1 kilo Mas Bro. Aduh, nggak kelihatan Mas Bro di bawah Mas Bro. Ya Allah Mas Bro. Monster Mas Bro. Monster Mas Bro. Monster Mas Bro. Monster sumpah Mas Bro. Lihat tuh monster Mas Bro. Lihat tuh. Lanjut Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lanjut terus Mas Bro. Nah, terus. Mantap Mas Bro. Mantap Mas Bro. Mantap itu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Monster Mas Bro. 1 kilo Mas Bro. 1 kilo Mas Bro. 1 kilo lagi Mas Bro. Kilo lagi Mas Bro. 1 kilo lagi Mas Bro. Mantap. Mantap Mas Bro. Yuk lanjut terus. Terus 1 kilo lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Mas Bro tarikannya. Mantap. Sedikit kejar Mas Bro. Sedikit kecil. 1 kilo lah. Kilo Mas Bro, 1 kilo. Ayo monster lagi Mas Bro, monster lagi. Terus mantap Mas Bro, mantap. Aduh. Ya Allah ya astagfirullahaladzim. Lepas Mas Bro, lepas. 1 kilo lebih baru kena.
ikannya ampun. Hmm. Hmm. Terus. Alah. Mantap mas bro, mantap mas bro. Wih, ya Allah ya Rabbi ya Karim mas bro. Patah tegeku patah, patah tegeku mas bro, patah tegeku mas bro, patah tegeku mas bro, patah patah, awas patah awas, awas patah awas, tegeku ada ini mas bro. Mantap jiwa mas bro, mantap. Ekor di sini mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tuh suaranya, bunyinya, senarnya mas bro. Suaranya mas bro. Ikan apa ini mas bro? Ya Allah ya Rabbi ya Karim mas bro. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mas bro. Uh, mas bro, mas bro. Ya ampun mas bro. 1 kilo api nih mas bro. 1 kilo api nih mas bro. 1 kilo api nih mas bro. Bro, 1 kilo lebih mas bro, 1 kilo lebih mas bro. Oke, lanjut terus sampai stek 10 kali mas bro. Aduh. Terus nah 1 kilo lagi mas bro. Merah ini mas bro, merah ini mas bro, merah ini mas bro, merah ini mas bro. Aduh nyantol sedikit aja mas. Aduh lepas. Ada. Nyantol sedikit tadi mas bro. Belum rezekinya mas bro. Siapa tahu ada yang lebih besar lagi. Mantap mas bro, mantap mas bro. Mantap mas bro. Si merah. Si merah. Ekor merah ini, ekor merah. Ekor merah.
ekor merah mas bro, mantap mantap ekor merah. Mantap. Ketujuh mas bro. Sedikit digoyangin, gak banyak goyangannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lo. Tarikannya kayak ikan pandang mas bro. Mantap mas bro, mantap mas bro. Gak terlalu besar sih, cuman tarikannya mas bro, mas bro. 4 kilo lah. Nih, 4 kilo lah. Tarik monster lagi mas bro. Ke-8 mas bro. Terus nah, ya ampun mas bro. Ayo cari monster lagi mas bro, monsternya. Oke mas bro. Mantap mas bro. Mana ikannya? Kok gak nongol-nongol mas bro? Nah ini up 1 kilo lebih mas bro. Up 1 kilo ini mas bro. Up. Nongolnya. Lihat mas bro. 1 kilo lebih mas bro. Oke, cari 1 ekor lagi, mumpung lumutnya belum, udah habis mas bro. Cari 1 ekor lagi mas bro. Lumut saya udah habis mas bro. What? Ya Allah mas bro. Ya Allah mas bro. Ya Allah mas bro. Ya Allah mas bro. Ya ampun, sayang lumutnya habis mas bro. Aduh, kalau nggak habis mungkin sekarung kita dapat. Susah cari lumutnya mas bro, nggak tahu mencari kemana. Bayangin mau dapat banyak, malah lumut habis. Ini yang terakhir mas bro.
Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.